اليوم بحضرنا دكتور جيهان هيشي أخصائية الأمراض الجلدية والليزر وطب التجميل. مرحبا بك دكتور. عايشاك وبيك. اليوم جينا باش نحكيو على موضوع لو ليفتينغ دو فيزاج باغ ultrason فوكاليزي à haute intensité اللي هو لو سوان إفو. دونك دكتور كنت نجم تحكي لنا ان جينيرال على السوان هذايا باش لي زانترنوت نتاعنا يفهموا اكثر ويتفاعلوا معنا. Voilà. Il s'agit d'un soin médical, purement médical. C'est un soin esthétique qui s'adresse généralement à la femme jeune à partir de la quarantaine. Il y a un petit relâchement qui commence à la gêner, surtout au niveau du cou et au niveau du visage. D'accord. Donc, c'est quoi le soin le traitement, comment ça se passe, comment ça se fait? C'est une machine qui délivre des ultrasons. Les ultrasons qui libèrent une grande chaleur. Cette chaleur, le premier passage libéré, on fait 2 passages généralement lors de la séance. Le premier passage, il va atteindre le muscle qui a une profondeur de 4,5 mm. Au niveau du muscle, il y aura une inflammation, donc on va chauffer le muscle et on va le rétracter. D'ailleurs, le premier passage, donc il va intéresser le muscle et le muscle, le responsable fait le relâchement, surtout de l'ovale, surtout des joues, surtout au niveau du cou. C'est le muscle qui se relâche et qui donne cet effet de relâchement et de pesanteur au niveau de tout le visage. Donc le premier passage, il va intéresser le muscle. Le deuxième passage, il va intéresser toutes les couches et les fourrures du muscle, notamment la peau. Dans la peau. Donc on va travailler à une profondeur de 3 mm. À la profondeur de 3 mm, on va chauffer notre peau, on va l'hydrater et on va l'induire à fabriquer un nouveau collagène. Donc cet effet, à la sortie de la séance, on aura 10 à 15% du résultat. Et ce résultat, il va s'améliorer de jour en jour et je parlerai d'un résultat final au bout de quelques mois. Généralement, c'est au niveau du 3e mois qu'on va apprécier le résultat final. D'accord. شكون ينجم يعمل التكنيك هذا دكتور؟ فما عمر معين ولا؟ C'est quand le relâchement apparaît et quand la patiente تحس un relâchement au niveau de l'ovale, un relâchement au niveau du cou et des rides qui s'intensifient dans le pourtour de l'œil, c'est les pas de doigts qui sont là, qui la gênent, et la ptose de la paupière. La paupière تبدأ تطيح, on peut indiquer l'IFU. D'accord. وقداش تستغرق la séance? La séance, c'est une séance qui va durer entre 1 heure et 1 heure et demie. Généralement, on nécessite une seule séance. Il y a plusieurs protocoles. Enfin, des protocoles une seule séance, mais qui est très intensifiée, ou on peut faire 3 séances espacées d'1 mois. D'accord. وقتاش نبداو نشوفوا في الريزولتا معناتها لو ريزولتا C'est à partir du premier mois, du deuxième, et je parlerai d'un résultat final au bout du 3e mois. 3 mois. D'accord. 3 mois, 3e mois, شنو تحس المرأة تحس وجهها تهز. l'effet نتاعت لي وجه طايح ou relâché, elle va sentir que c'est en train de partir ou تحس وجهها complètement lifté. D'accord, merci docteur. Une autre question. Est-ce que نجموا نقارنوا معناتها التكنيك هذه تقنية الإيفو باللي انجكسيون معناتها ما نجموش نقارنوهم mais نجموا نقولوا اللي هما ce sont des techniques qui se complètent. Parce que la vieillesse et le vieillissement au niveau de la peau et du visage et tout ça, c'est un phénomène كبير. Donc pour vaincre tout ce phénomène, il faut combiner les méthodes. Et généralement, dans ma pratique, je commence à traiter par l'IFU, et après les patientes qui nécessitent, et après je termine par les injections. Parce que tellement l'IFU, elle libère une grande chaleur, si je l'applique sur un visage qui a été traité par l'acide hyaluronique il n'a jamais d'eau. D'accord, docteur. Ou une autre question. Donc, je crois que les effets du traitement, l'IFU, les injections presque se complètent. Voilà.
Donc, mais le petit plus, l'avantage de la technique, c'est la seule technique qui permet de traiter le muscle. Parce que, mis à part la chirurgie, ma famille, j'ai une autre technique, et c'est le muscle. Donc, moi, quand je parle d'un vieillissement cutané, ça intéresse l'os, ça intéresse le muscle et ça intéresse la peau. Donc, avec l'IFU, je vais traiter mon muscle. Après, si ma patiente elle a un problème de volume, sa volume à certains endroits, je vais continuer par l'injection de l'acide hyaluronique. Donc, en médecine esthétique, il n'y a pas la technique il faut combiner toutes les méthodes pour arriver à un rajeunissement et satisfaisant. D'accord, merci docteur. Une autre question. Existe-t-il des contre-indications dans la technique heavy? Généralement, il n'y a pas de contre-indication. Pas de contre-indication. Toute femme, à partir qui commence à sentir un relâchement, elle peut faire on peut lui pratiquer, on peut faire l'IFU chez elle. Il faut éviter après la séance d'IFU de s'exposer au soleil, de faire un bain de soleil, d'aller au hammam ou de faire un sauna, parce que déjà la peau elle est très surchauffée, donc il faut éviter une chaleur surajoutée. Mais c'est tout. Sinon, mais aux États-Unis, on appelle ça le lunch lift. C'est que la femme fait le pause déjeuner, elle se fait lifter et puis elle va rentrer retrouver son boulot. Donc pas de contre-indication. مدام ريم تسأل قالت شكرا دكتورة على المداخلة نتاعك. شنو النصائح معناتها لي بروكوسيون اللي تعطيهم بعد التكنيك بعد لي سيانس تاع تكنيك تاع ليفو؟ شنو لازمنا ما نعملوهمش شنو لازمنا نعملوا بعد سيانس؟ هاني قتلها il faut éviter l'exposition solaire, mettre une petite crème cicatrisante. Si on fait une séance assez costaud, la patiente elle va sentir des petits picotements qui durent dans les 15 jours suivants. Mais sinon, c'est tout. Donc, elle n'est pas douloureuse, la technique? Si, bon, la douleur, elle est passée indépendante. فما عباد يحسوا برشا يتوجعوا، فما عباد ما يحسوش برشا، سورتو لي بيرسون اللي عندهم هكا وجههم شحم وهكا سمين وكل شيء ما يحسوش برشا. احنا en général on donne des antalgiques قبل la séance, un petit quart d'heure avant la séance, mais ça reste supportable. ما فماش تبنيج. لا ما فماش تبنيج. Non, c'est une technique qu'on fait au cabinet. Ça nous prend 1 heure et demie et c'est tout. D'accord, merci docteur. Une autre question inbox. La technique fut ce lifting يتعمل في أي وقت en toute saison ou bien dans toutes les périodes de l'année et dans tous les jours que le bon Dieu fait. ما فماش وقت معين juste مثلا مش نعمل تكنيك ونمشي جو bronze à fond le jour même. Voilà. D'accord, merci docteur. Une autre question. Est-ce que لازمنا نحضروا البو نتاعنا الجلد نتاعنا قبل السيانس ولا فماش تحضير قبل؟ Oui, dernièrement حضرت un symposium qui parlait de cette question. Il faut bien préparer la peau avec une bonne hydratation. Les ultrasons pour transmettre les ultrasons, les femmes. Donc généralement, il y a des patientes qui ont la peau déshydratée, nous avons des séances de méso. Ou nous avons une injection de sérum physiologique sur le visage. Comme ça, on va augmenter la transmission des ultrasons jusqu'à atteindre le muscle et les couches. D'accord. Donc, par la même occasion, le mode de fonctionnement, tu as les ultrasons focalisés avec un peu plus de détails, les internautes, le fonctionnement. C'est des ultrasons comme les ultrasons de l'échographie, mais qui sont très intensifiés. Quand on chauffe la peau, on a une chaleur de entre 60 et 70 degrés. 60-70 درجة. Donc le muscle il sera chauffé ونعملوا فيه كل rétraction كل حركات صغيرين في وسط المسكل بحركات صغيرة كيما الشيروجيان وقت اللي يحل باش يعمل ليفتينغ يعمل هكا دي ميكرو كواغولاسيون في وسط المسكل. احنا c'est ce qu'on essaie de faire à travers la peau.
Voilà. Et le fait de chauffer le muscle, ça donne beaucoup d'acide. Il va fabriquer un nouveau collagène, il va régénérer et ça sera un muscle beaucoup plus jeune et beaucoup plus tendu. Donc, avec le relâchement, donc c'est une très très bonne indication. La meilleure indication pour les fûts, c'est le relâchement de l'ovale. ما فماش حاجة تخدم l'ovale قد les fûts. D'accord. وانت قلت لي نرجعوا لحياتنا اليوميه ولخدمتنا بعد السيانس. Tout de suite après la séance, on reprend une activité normale. فما حتى قلق. باهي دكتور، قداش من جلسه نتاع علاج لازمنا نعملوا باش نشوفوا نتيجه؟ ça dépend انت والعبد ولا كما قلت لك parfois on fait تبدا patiente مضروبه on fait une séance très intensifiée. Et on peut la reprendre au bout de 2 ans, 3 ans. Le vieillissement, c'est un phénomène qui continue. Donc, pour refaire la même séance. Voilà. Sinon, on peut pour les patientes, on peut faire 3 séances espacées d'1 mois. D'accord. Ou est-ce que on combine cette technique avec des techniques autres? Certainement. C'est pas qui m'a dit qu'il n'y a pas la seule technique pour le rajeunissement. Il faut combiner toutes les techniques. Et généralement, lorsqu'il y a un relâchement, diffus. Je termine avec tout ce qui est injectable à l'acide hyaluronique. D'accord. Donc madame Lim قد كنت نجم تحكي لنا شويه بالعربي مدام خاطر ما فهمناش ياسر. دونك كان نجموا نعاودوا لهم معناتها التكنيك ونحكيوا لهم شويه بالعربي باش هي التكنيك الوحيده الكفيله باش تعالج الترهل نتاع العضله الموسكل. خاطر احنا شنو يخلي الوجه ما يتيحش؟ هو الموسكل يبدا مكبوس. مع العمر الموسكل يترخف. دونك المرأة تحس لوفال نتاعها هذايا دورة الوجه من اللوطة قاعدة تطيح. اي هذايا من اول لي سيني نتاع الشيخوخة. فوالا ترهل الوجه. هذايا الميثود الميثود الوحيدة اللي كفيلة باش تداوي الترهل نتاع الجلدة وخاصة العضلة. ونجموا نعملوهم في بلايص اخرين معناتها ابار الوجه. فما الرقبه ديما تابعه الوجه هذيك. نجموا زاده نعملوها في الديكولتي. نجموا نعملوا زاده بور تريتي لو ريلاشمون او نيفو دي فيس او نيفو دي كويس في الساقين في الكرش. نجموا نعملوها. نجموا زاده كيما قلت لك كيف نخدموا اون بروفوندور اكثر. نجموا نداويو حتى التراكم الدهون كيبدا مش تراكم كبير بيان سور في الكرش. داكور. واحنا باش نعاودوا خاطر بالعربي باش وتستغرق وقت قلت لي من ساعه لساعه ونص ماكسيموم معناتها ساعه ونص. وعدد الجلسات سا ديبون انت نجموا من جلسه حتى 3 جلسات ونعاودوا بعد عامين 3 سنين كيما نعرفوا خاطر ديما نتقدموا في السن وديما فما ظهور تجاعيد وديما فما ترهلات معناتها في الجلده. سينو الريزولتا قلنا يتشاف بعد 3 اشهر. الريزولتا فينال نورمالمون نشوفوه بعد 3 اشهر. وانت قلت لي احنا هي تكنيك تكمل الجراحه نورمالمون ولا لا؟ سامحني مش تكمل الجراحه مي الغوتارد الجراحه تخلينا من مثلا تكون باش تعمل جراحه في 60 سنه تولي تعملها في 70 سنه. دونك تاخرها نوخروا الجراحه. ما قلتش اللي هي تكنيك مثلا باش الفا رامبلاسي يعني باش تعوض الجراحه لا. مي فما عباد مثلا ساعات تجيك مريضه عندها دي كونتر انديكاسيون ما تنجمش تدخل البلوك اوبيراتوار. مثلا عندها امراض اخرى عندها دونك ما تنجمش تدخل البلوك اوبيراتوار البنج وكل شيء ولا ما تحبش. تقول لك انا فك عليا من الجراحه فك عليا من البنج. دونك وقتها نجموا احنا نعملوا لي فو. لي فو زاده مثلا عندها لي ليميت نتاعها كيبداو برشا تجاعيد وبرشا ترهل. ما هيش باش تحسن كيما عند امراه مثلا عمرها 40 45 وبدا لها الترهل. دونك لو ريزولتا يفرق بيان سور
وقلنا اللي احنا لازم نحضروا الجلده قبل السيانس تاع ليفو، ونرجعوا نمارسوا حياتنا اليوميه فما حتى قلق. والعمر انت قلت بختير من 40 سنه 35 سنه حتى 38 وقت اللي المراه تحس وجهها بدا فيه ان ريلاشمون ويل فو بريزيرفي، يعني تحافظ على النضاره نتاع وجهها. دونك نجمو نبداو السيونس هذه. داكور. سينو شنو تنجم تحكي لنا على لي فو حاجه اخرى باللي حكيناه هذايا دكتور؟ جو بونس اللي احنا قلنا كل شيء، الريزولتا، لا تكنيك اللي هي ما توجعش، ما فماش بنج، توجع شويه توجع شويه. يعني فما عباد تتقلق من الوجيعه، نعطيوهم انتالجيك، نعطيوهم دواء الوجيعه افون لا سيونس، قبل السيونس، ربع ساعه قبل السيونس، سي تو. بعد ما ياخذوش دويات بعد السيونس؟ لا 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 لا، اون فوا كملت السيونس تمشي تعاود ترجع لحياتها اليوميه والعمليه عاديا، ما عندها حتى ما عندناش حتى دواء، ما عندنا حتى اشكال، ما فما حتى دواء. داكور. ميرسي بوكو دكتور على المداخله نتاعك. ان شاء الله نكونوا جاوبنا على اسئله لي زانترنوت نتاعنا الكل. وميرسي بوكو على خاطر جيت بحذنا وعلى الموضوع التكنيك الجديده اللي حكينا عليها هذه، والعباد باش يفهموها اكثر خاطر سي تكنيك مش العباد الكل يعرفوها معناها. دونك ميرسي بوكو، ونقولوا لي زانترنوت نتاعنا ان شاء الله في موضوع اخر.